ਇਹ ਥੇਵਾ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਥੇਵਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੀ ख्वाबां ਵਿੱਚ आने वाली है। एक प्रोसेस देखेंगे जिसमें मैं एल्बम्स रिलीज़ करूँगा, गाने रिलीज़ करूँगा, सिंगल्स रिलीज़ करूँगा। वालिद साहब के साथ मेरे ड्यूएट्स हैं और पाकिस्तान के बड़े नामवर आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मेरा कोलैबोरेशन है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है जिसमें मैं बाहर के म्यूजिशंस के साथ कोलैबोरेट करके एक म्यूज़िक का एक प्रोसेस है। और बाहर भी शूट्स हुई हैं, वीडियो यूएस में शूट हुई हैं, यहाँ पाकिस्तान में मैं अभी आया हूँ, यहाँ पे शूट की हैं। ये साल एक इनिशिएशन है जिसमें मेरा एक एल्बम्स, सिंगल्स और ड्यूएट्स और जो एक कोलैबोरेशंस का सिलसिला है वो मैं रिलीज़ करना शुरू कर दूँ। 2025 मेरा साल है या नहीं वो मैं नहीं जानता, बट इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर ज़िंदा रहा तो म्यूज़िक आपको सुनने को मिलेगा। 18 से 25 की एक एज ग्रुप है जिसको मैं जिसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ म्यूज़िक। आपके वालिद साहब बहुत से टूटे दिलों की आवाज़ बने, तो आप भी टूटे दिलों की आवाज़ बनेंगे? वालिद टूटे हुए दिलों में चले गए, अब मैं उनको बाहर से सी कर बाहर बैठ जाऊँगा कि वो बाहर ना आए। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ गुलकार सामल ईसा खेलवी के साथ। साले 9 में वो क्या क्या नए धमाके करने जा रहे हैं, अपने चाहने वालों को क्या नए सरप्राइज देने जा रहे हैं, इस हवाले से उनसे डिस्कस करते हैं और जानते हैं उनके नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सामल भाई, क्या कहना चाहेंगे? नए साल का आगाज़ हो गया है, तो नए साल में क्या खुशखबरियाँ हैं मौसीकी के रसिया अफराद के लिए, आपसे प्यार करने वालों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द सामल ईसा खेलवी की बैनर के नीचे चैनल्स के तवस्सुल से और एस रिकॉर्ड्स जो मेरी कंपनी है जो मैंने इनिशिएट की, उसके नीचे ईद के बाद आप एक प्रोसेस देखेंगे जिसमें मैं एल्बम्स रिलीज़ करूँगा, गाने रिलीज़ करूँगा, सिंगल्स रिलीज़ करूँगा। वालिद साहब के साथ मेरे ड्यूएट्स हैं और पाकिस्तान के बड़े नामवर आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मेरा कोलैबोरेशन है। फिर एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है जिसमें मैं बाहर के म्यूजिशंस के साथ कोलैबोरेट करके एक म्यूज़िक का एक प्रोसेस है। और बाहर भी शूट्स हुई हैं, वीडियो यूएस में शूट हुई हैं, यहाँ पाकिस्तान में मैं अभी आया हूँ, यहाँ पे शूट की हैं। तो ये साल एक इनिशिएशन है जिसमें मेरा एक एल्बम्स, सिंगल्स और ड्यूएट्स और जो एक कोलैबोरेशंस का सिलसिला है वो मैं रिलीज़ करना शुरू कर दूँगा। हम इस साल को, साल 2025 को ईयर ऑफ सामल ईसा खेलवी कह सकते हैं? ये आपकी मोहब्बत है और आपसे, आपके तवज्जो से जो लोग देख रहे हैं उनसे भी एक इल्तिजा है कि सपोर्ट तो आर्टिस्ट को चाहिए होती है, मोहब्बत भी आर्टिस्ट को चाहिए होती है। तो ज़रूर कीजिए, मेरे कंटेंट को फॉलो कीजिए, पसंद आए तो भी बताइए, ना आए तो भी बताइए। बाकी 2025 मेरा साल है या नहीं वो मैं नहीं जानता, बट इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर ज़िंदा रहा तो म्यूज़िक आपको सुनने को मिलेगा। साल 2025 में कितनी दफ़ा लोगों को सामल ईसा की आवाज़ वक्फे वक्फे के साथ दोबारा दोबारा सुनाई देती रहेगी? अभी मेरा 17th को इवेंट है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है और उस इवेंट पे वहाँ से एक इनिशिएशन होगी अगले 5 से 6 दिनों में। उसके बाद से फिर मेरे सिंगल्स, रमज़ान में मैं नात शरीफ अदा करने जा रहा हूँ, वहाँ से शुरू होगा। फिर ईद के बाद से प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कोलैबोरेशन शुरू हो जाएंगी, प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाएंगे। अब वो मेन जो एक सोर्स ऑफ लिसनिंग होगा वो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि सामल ईसा खेलवी की बैनर्स के नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब प्लस जो एस रिकॉर्ड्स है उसके थ्रू आपको सुनने में आपको मिलेगा और होपफुली आपको पसंद आए। ये जो नए गीत होंगे, ये कौन कौन सी ज़ुबानों में रिकॉर्ड किए गए हैं और कौन कौन सी किस्म की ऑडियंस जो है हमारी डिफरेंट जॉनरा की होती है, किन किन को टारगेट किया गया? 18 से 25 की एक एज ग्रुप है जिसको मैं जिसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ म्यूज़िक। वैसे तो सराइकी के भी बड़े आपने सुने होंगे मेरे वालिद साहब के पुराने गाने जिसमें उर्दू गाते गाते वो सराइकी में शुरू हो जाते थे। वैसे ही तो ये एक आइडिया ऐसे है कि मैं, उर्दू का काम है, उसमें सराइकी के एलिमेंट्स हैं, तो नई ऑडियंस को भी मैं एक केटर दे रहा हूँ और एक सूफीज़म का भी बीच में एलिमेंट है जो मेरी सराइकी में है, जो मेरी लैंग्वेज में है, मेरे कल्चर का भी एक एलिमेंट जो है। तो एक ऐसे फ्री फ्लो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और एक
ری انیشیشن کر رہا ہوں آئیڈیاز. یعنی کہ اردو، پنجابی اور سرائکی میں 3 قسم کی زبانوں میں شائقین موسیقی کو آپ کے گیت سننے کو ملیں گے. تو جب یہاں پہ پاکستان میں لوگوں کو تینوں زبانوں میں ملیں گے تو اسی طرح سے بہت سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ انٹرنیشنل سٹارز کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں اور یو ایس اے میں لائیو کانسرٹس کی پروڈکشن کر رہے ہیں. تو ان فنکاروں کے حوالے سے بھی بتائیں کہ آپ کے بینر تلے کون کون سے فنکار جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. جو میری کمپنی ٹوٹل ملٹی میڈیا انٹرنیشنلی موجود ہے, جو میرے ساتھ میرے آپ سمجھ لیں بڑی بھائی ہیں سنیم علی, ان کے ساتھ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں بیسکلی آئیڈیا ہے کہ میں پروڈکشن پرووائڈ کرتا ہوں کانسرٹس کے لیے. لائیو کانسرٹس کی پروڈکشن ہوتی ہے. ابھی ہم بہت سے آرٹسٹ ہیں پاکستان سے جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ مینجمنٹ سے لے کر لائیو میوزک پروڈکشن کو لے کر جتنا سیٹ اپ ہوتا ہے کانسرٹس کا, اسٹیج کا اور اس کو ڈیکوریشن کا, لائٹنگ کا, ساؤنڈ کا, وی ہیو انیشیٹڈ دیٹ. بٹ یہ سب ٹیکنیکلٹیز پہ کام کرنے کے بعد اپنی ایک ایس ریکارڈس کو اپنی ایک اور کمپنی کو بنانے کے بعد جہاں سے آپ میوزک سنیں گے, اب میں کانٹینٹ کریشن کی طرف آیا ہوں اور اب میں اس کانٹینٹ کو ریلیز. آن لائٹر نوٹ کوشچن ہے کہ آپ کے والد صاحب بہت سے ٹوٹے دلوں کی آواز بنے اور وہ چھا گئے. بہت کم عرصے میں سٹارٹ میں بہت زیادہ سٹرگل رہی, لیکن پھر جب وہ دلوں میں گھر کر گئے تو ان کا نام ان چیدہ لوگوں میں آتا ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ ٹرکوں کے پیچھے, زبان کی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن محبت ہوتی تھی, ٹرکوں کے پیچھے بڑے بڑے ان کے فوٹوز لگے ہوتے تھے. تو آپ بھی ٹوٹے دلوں کی آواز بنیں گے؟ والد ٹوٹے ہوئے دلوں میں چلے گئے, اب میں ان کو باہر سے سی کر باہر بیٹھ جاؤں گا کہ وہ باہر نہ آئے. بہت شکریہ. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے دیکھنے والوں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ آئے یہاں پہ, سب موجود ہیں, میڈیا کی پرسنل موجود ہیں, سب کا میں شکر گزار ہوں. نیا کنٹینٹ آئے گا, پلیز اس کو فالو کیجیے, اپنی رائے دیجیے, اور ایس ریکارڈس اور سامولی عیسیٰ خیلوی کے بینر کے نیچے آپ اس کو سنیے. اس کو پسند آتا ہے نہیں آتا کوئی بات نہیں, مگر اس پہ آپ نے رائے ضرور دینی ہے اور سپورٹ ضرور کرنا ہے. تھینک یو. آخر میں اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ گفٹ ہونا چاہیے آپ کے گیت کی صورت میں. اے تھیوا مندری دا تھیوا, ساری عمر کراں میں تیری سیوا, نی خواباں وچ آن والیے, نی خواباں وچ آن والیے. اے نتھلی نک دی نتھلی تیری ویڑی گوری پتلی, تے ونگاں نالے چھڑک دیاں, تے ونگاں نالے چھڑک دیاں. بہت شکریہ جی. آپ نے سامول عیسیٰ خیلوی کی خوبصورت گفتگو سنی جس میں انہوں نے بتایا کہ سال 2025 میں وہ اپنے چاہنے والوں کو بہت سے سرپرائز دینے چاہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے یہ بھی اپیل کی کہ ان کے گیتوں کو سنیں اور سننے کے بعد پسند آئے یا نہ آئے اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں. جی